Hello everyone, welcome to Scordemy. মই তোমালোকৰ Bandita Ma'am. আমি যে সলভ কৰিব গৈ আছো নিটৰ পেপাৰ, স্পেশালি বায়োলজি পাৰ্ট 2, বায়োলজি আৰু স্পেশালি বটনি পাৰ্ট 2 যোনকেইটা চেপ্টাৰ মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো, ৰাইট? এটা নিটত আহা যিখিনি বায়োলজি কোৱেশ্চন আছিলে, স্পেশালি বটনি, আই এম ৰিপিটিং বটনিৰ যিখিনি চেপ্টাৰ মই পঢ়াইছিলো, সেইকেইটা চেপ্টাৰৰ ওপৰত যিখিনি কোৱেশ্চন আহিছে এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। ইয়াত কোনো সেট বুলি মই নকওঁ, ইয়াত কিয় কাৰণ তোমাৰ সেট বেলেগ বেলেগ হলো কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰায় একে থাকে, ৰাইট? তো কোৱেশ্চনবোৰ যেহেতু একে থাকে তোমালোকে চাই ল'বা। Okay, so our first question to ki ase yat likha ase ki exo type of sex determination can be found in XO kot pua jay XO tumar pua jay tumalko jodi mount ase XO tumalko pua jay insects bro, right? XO pua jay insects bro, so ya pitor insect we can find out the insect monkey black or XX XY hoy, drosophila black or XX XY hoy, birds black or ZW hoy. So the correct answer is grasshopper. Grasshopper is the correct answer, or we can or yate tick no korbe yate tick korse. Grasshopper is the correct answer. Next, identify the correct set of statement. Yate board ke the statement ase and we have to find out the correct set of statement. Thik ase? Bottom statement to ki koise, the leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Okay. Next, axillary buds from slender and spirally coiled hoy to spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Stem is flattened and fleshy, this is fleshy, in opuntia and modified to perform the function of leaves. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. Subaerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. It is the whole statement. Tapos koise ke choose the correct answer from the option given below. Yata amak eta mon option dia ase ki egida option mate kuntu correct hoy. A B C A B D E correct hoy, ne B C correct hoy, ne A D correct hoy, ne B C D E correct hoy. Now you have to find out the correct option. Juntu correct hoy. Acha prothom de sao, the leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Tomaloke je mont ase citrus and bougainvillea leaflet modify no hoy ki modify hoy jay tomar thorn lage stems, right? So yate tomar jo leaflet likha ase etu eta mistake hoy, ta mane prothom statement to correct no hoy. Next, axillary bud form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Yes, etu correct hoy, ta mane B statement to correct hoy. A statement jehetu correct no hoy, to A thaka jun keta option ase gote keta correct no hoy. A ase etu ta mane prothom to correct no hoy, ase etu ta mane etu correct no hoy. Ite e duta bhitor ami kunba eta sawo laibo ki kuntu correct hoy. B correct hoy boli koiso, to B tumar acha B yato ase, B yato ase. Acha next now C. Stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of leaves. Yes, B correct hoy. Hoy na opuntia tumar jontu stem hoy to flattened hoy, flashy hoy aru tumar leaves on nisam perform kore. Then ta mane jodi C tumar correct hoy, ta mane etia yato C ase, yato C ase. Acha next now D and E correct hoy. Jodi D and E correct hoy jay, then option number D correct hoy jabo. Acha D, Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. Yes, etu ami porhisilu ki Rhizophora blake ki kore uporle enkoke roots blak ulai jate oxygen pae. Ta mane tumar D option to correct hoy. D option to correct hoy jawa lage ami gom palo ki B option to correct no hoy. Ta mane ulai ase answer ki hobo? Answer number D to correct hobo. Ahasun sao eat ki likha ase, subaerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Yes, grasses and strawberry tumar junlak subaerially tumar stems pur grow kore, hate kihot help kore, vegetative propagation help kore, right? Eta ami porhisilu. Now let's move to the next question. In all trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to kihor karone tenekwa hoy ki পুৰণা গছ ব্লাকত যোনখিনি গ্ৰেটাৰ পাৰ্ট আছে সেকেন্ডাৰী জাইলমত এখিনি ডাৰ্ক ব্ৰাউন হয় আৰু ইনসেক্টৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্ট হয়, মানে ইনসেক্ট তাতে অ্যাটাক কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? তো এতিয়া কেটামান স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াত কিছুমান অপশন দিয়া আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট অপশন। ওকে, প্ৰথমতে কৈছে secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels. এটো হেই কাৰণে হয় কাৰণ secondary metabolites secrete হয় এখিনি জায়গাত আৰু lumen তোমাৰ deposition হয়। Yes, etu statement correct hoy. Ami porhisilu etuka. Then ami saw B statement ki likha ase,
Deposition of organic compound like tannins and resins in the central layers of stem. Yes, that tannin and resin enekwa dhৰণৰ material tate yat we can say enekwa dhৰণৰ organic compound tate deposit hoy. A and B duita correct hoy. So A and B je duita correct hoy tamne let's see the next statement. Deposition of suberin and aromatic substances in the outer layer of stem. Outer layer of stem what etu nohoy incorrect hoy. Deposition of tannins, gum, resin and aromatic substance in the peripheral layer of stem. Peripheral mane side boundary. Peripheral layers of stem etu nohoy. Presence of parenchyma cells, functionally active xylem element and essential oil etu nohoy. Ta mane ami gom palu A and B statement to correct hoy. A and B statement correct. Etu kod likha ase etu option number B. Ta mane A2 statement correct hoy. A and D correct nohoy. C and D correct nohoy, D and U correct nohoy. So A and B is the correct option. ठीक है सर, clear? Now let's move to the next question. The device which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is right. एटो तुम्हारा environmental issue chapter पास है. अच्छा, the कुंटू device आ तुम्हारा साइटा device नाम लिखा है. कुंटू device है remove करेगा पारे, गुस्साई दिबो पारे particulate matter from exhaust. যেতিয়া কিবা এটা তোমাৰ ফ্যাক্টৰীজ হক কিবা গাড়ী হক তাপা যেতিয়া এক্সহস্ট ওলাই ৰাইট তাপা যে এক্সহস্ট খিনি ওলাই তাপা তোমাৰ পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ খিনি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে from a thermal power plant. A thermal power plant will exist. Thermal power plant. But the answer ki hobo catalyst converter, SIP, incinerator, or electrostatic precipitator. Ami porisilu ki electrostatic precipitator ki koribo pare tomar particulate matter board exhaust opera ulai dibo pare basically in thermal power plant. Ma parhote koislu ki etu sai loba ki thermal power plant ot ei bostu use kora jay. Maza porhaislu ei kotha ma mention korisilu. Thik ase correct? Okay, the flowers are zygomorphic in. Flowers kot ko zygomorphic hoy? Mustardot nohoy. Dhaturat nohoy. Spelling to mistake ase. Chilit nohoy. Kot hoy gulmohord hoy aru cassia hoy. Zygomorphic flower, gulmohor cassia. I mean zygomorphic and ectomorphic flower porisilu, right? Ar tate ami egeta example disilu. Tumalke je saisa class keta, then tumalke bhalke gom paba ki ami nito kane ji jeneke class korisilu, ji porisilu tate ji importance mo question answers ami discuss korisilu. Ji mo koisilu ki egeta upot question ahibo pare. Pray mane bahut khiniye teneke ahise, right? The option yeah correct answer gulmohor and cassia aru ei duto option am likhaisilu so choose the correct answer from the option below to A and sorry option keta bhul hoise A etu B hobo etu C hobo etu D hobo etu E hobo de okay now gulmohor and cassia B and C right B and C only so this is the correct option thik ase okay next identify the incorrect statement related to pollination mane ki hoy je pollen grain eta phulor pra anata phulor stigma goi pele pore that is pollination duta type ase self pollination cross pollination ida cite a statement ase cite a statement opra tumar kunto statement correct no hoy okay moth and butterflies are the most dominant pollinating agent among insect that moth no hobo moth is not the correct here moth jagat bees hobo pare okay next pollination by water is quite rare in flowering plant yes water white pollination hoa to mane oloman iman abundant no hoy rare hoy mane kunba flowers ote pani khohai pollination hoy pollination by wind is more common amongst abiotic pollination yes wind khohai to pollination hua tuma chances bahut beshi flowers produce foul odor to attract flies and beetles to get pollinated flowers ba ki kore kisman ko dhorono tumar gundho ola jar karone tumar flies and beetles were attracted hoy right to etu tumar correct option ki hobo ya tumar correct option hobo you have to take we have to find out the incorrect statement right the incorrect statement to kundu A2 so this is you have to take it out ठीक है so abi itala keta question answer korilo ami italke 1 2 3 4 5 6 sota korilo right next 7 number this question number 7 which of the following is not observed during apoplast pathway ki observe kora na jay apoplast pathway is continuous and does not provide any barrier to water movement yes etu correct hoy etu continuous pathway hoy aru kono dhoroner tate tomar barrier no hoy movement of water occurs through intercellular spaces and walls of the cells cells bla walls thake moi tomar hikaisilu jumla cell wall thake apoplast jeta tomar hoy eta pani bur ki hoy neke cellor wall e di jabo pare hoy na to etu statement to correct hoy
This statement is also correct. The movement does not involve crossing of cell membrane. Apoplastot ki hoy? Cell or bhitor di na jay jihetu to cell membrane cross hua kono kothay na hai, right? To etu statement to correct hoy. The movement is aided by cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming tomar ki hot hoy? Symplastot hoy. Apoplastot no hoy. So a last into statement ase last statement to we have to take last statement to tomar correct no hoy, right? Je last statement to correct no hoy, so we have to take the last statement karon amak kiat ki bisarise which is not observed hudise কোনটো অবজার্ভ কৰা না যায় কিয়াতে সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং অবজার্ভ কৰা না যায় কাৰণ সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং হ'বলে কি হ'ব লাগিব সেলৰ ভিতৰ সোমাব লাগিব বাট এপোপ্লাষ্ট হলে পানী সেলৰ ভিতৰত নোসোমায় ৰাইট তো এপোপ্লাষ্ট এটো সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং ইয়াতে নহয় সো এটো হ'ব তোমাৰ নট অবজার্ভড স্টেটমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 8 What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvate? Glucose of pyruvate hole keta ATP gain hoy khudise aru tamane yate etu kuntu process hoy glycolysis hoy na to glycolysis of tumar keta ATP gain hoy glycolysis tumar gain hoy duta ATP 2 ATP so kuntu ATP kuntu eta correct option hobo 8 4 6 no 2 is the correct option glycolysis পঢ়াইছিলো মই next Gilding experiment etu question number kiman hobo question number 9 Gilding experiment was performed by plant physiologists to identify the plant tissues through which Gilding experiment ami ki korisilo ekbake tar heru kati disilo no hoy na je kati diute ki hoy food joma hoy anilage food joma hoy mot porisilo banake drawing korisilo diagram korisilo so yate ki hoy jeti yate hoy food joma hole ki hobo food is transported ফ্লোয়েম এর কারণে রাস্তা নাই আর আমি ফ্লোয়েমটা আধা এখানে ফ্লোয়েমটা আমি এটা কাটি দিও ফ্লোয়েমখিনি কাটি দিও তো ফ্লোয়েম যেটো কাটি দিও ফুডখিনি কি হ'ব ফুডখিনি এটা জমা হৈ গৈ থাকে osmosis is observed no water is transported no for both water and food transportation no only for food transportation so this is the correct statement food is transported phloem to dege kati dia karone ki hoy food khini tate jama hoy jay ar food khini mane this is related with something called food the food is transported thik ase Next, given below are two statements. Do the statement dia ase. Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. Decomposition ta enuka process hoy jot tomar organic matter bur break down kori pela unwanted organic matter break down kori pela tate simpler substance form hoy ar kune kore microbes e kore. To prothom statement to correct hoy, right? Statement 2 ki dia ase decomposition is fast if the detritus is rich in lignin and chitin decomposition faster hoy je jodi detritus tomar rich hoy jay ki hol lignin and chitin rich hoy jay boli koise tat ki kudise in light of the above statement choose the correct answer from the option given below now you have to choose the correct option acha decomposition fast process naki এটা ডেড বডি যদি যিকোনো বস্তু তুমি যদি মাৰি পেলাই দিয়া তুমি সাবা ইট উইল টেক মিনিমাম যদি খৰুখৰা ইনসেক্ট হয় তেতিয়া তোমাৰ নিয়াৰ अबाउट এমাহ দুমাহ ওচৰছে লাগি যায় রাইট সো ইটস নট আ ফাস্টার প্রসেস ইটস আ স্লো প্রসেস তাহলে স্টেটমেন্ট 2 টু কারেক্ট নহয় রাইট দ্য স্টেটমেন্ট 1 ইজ ইনকারেক্ট এন্ড 2 ইজ কারেক্ট এটো নহবে both statement 1 and 2 are correct এটো নহব both statement 1 and 2 are incorrect এটো নহব statement 1 is correct but statement 2 is incorrect এটো হ'ব correct option statement 1 to 2 correct হয় but 2 to correct নহয় কাৰণ এটা ফাস্টাৰ বুলি কৈছে এটো হ'বই নৰে decomposition slow process হয় আমি পঢ়িছিলো ওকে নেক্সট কি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 গ'ল এটো 10 হ'ব এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 Which one of the following plants show vexillary estivation and diadelphous stamen? Vexillary estivation tomar kune show kore. Vexillary estivation tomar kune show kore ya tomar ketaman option di ase. Solanum hoyto. Solanum nigrum, colchicum, autumnal, Pisum sativum, Allium cepa. Now which is the correct option? Ekita bhitor tomar kune vexillary estivation show kore. Amar je mon ase ami jodi ami পঢ়িছিলো আমি যে ফ্যামিলিজ পঢ়ি আছে vexillary estivation কোনে show কৰে লিখিছিলো Pisum sativum এ show কৰে বুলি আমি তাতে বুকত পঢ়িছিলো হয় না বুকত ইয়াৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে Pisum sativum এ vexillary estivation show কৰে so this is the correct option C number is the correct option directly bookor question hoyto next question number 12 hobo Given below are two statements. Statement 1, Cleistogamous flowers are invariably automatous.
ঠিক আছে next statement number 2 𝗕𝗄𝐺𝐴 is disadvantageous as there is no chance for cross pollination in light of the above statement দুটা statement দিয়া আছে choose the correct answer from the option below এটা correct statement আমি ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব for question number 2 statement 1 is incorrect but statement 2 is correct both statement 1 and 2 are correct both statement 1 and 2 are incorrect both statement 1 is incorrect statement 2 is correct now ki khudise sa 𝗕𝗄𝐺𝐴 flowers are invariable automatous likha ase 𝗕𝗄𝐺𝐴 flowers bla kana closed hoy thake and yes they are autonomous automatous then 𝗕𝗄𝐺𝐴 is disadvantageous as there is no chance for cross pollination yes je 𝗕𝗄𝐺𝐴 hoy titia cross pollination howa chance na karon flower to manike closed hoy thake right flower like closed hoy thake open no hoy tat kono cross pollination howa kono chance nai ঠিক আছে তো তা মানে both of the statements are correct তো কোনটো অপশন কারেক্ট হবে a2 both statement 1 and 2 are correct next look ইমান question number কিমান হ'ব 13 which of the following is incorrectly matched কোনটো incorrectly match হৈ আছে volvox লগত starch আছে ectocarpus volvox starch ঠিক আছে correct আছে হয় না নহয় ectocarpus and fucoxanthin correct eulothrix and mannitol and epine porphyra and floridian starch porphyra লগত floridian starch correct eulothrix to তোমাৰ হয় green algae আৰু mannitol কোনে produce কৰে brown algae তা মানে এটোৱে মিসম্যাচ হৈ আছে গ্ৰীন এলগিয়ে ম্যানিটল প্ৰডিউস নকৰে ম্যানিটল কোনে প্ৰডিউস কৰে ব্ৰাউন এলগিয়ে সো এটোৱে হল তোমাৰ মিসম্যাচ হৈ আছে তো উই হ্যাভ টু টিক দ্য কারেক্ট অপশন হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট অপশন সি নাম্বার ইজ দ্য কারেক্ট অপশন ঠিক আছে বুজি পালো নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 14 Production of cucumber has increased manifold in recent years. Cucumber production increased in the recent years. Application of which of the following phytohormone, spelling mistake, phytohormone has resulted in this increased yield as the hormone is known as produce female flower in the plant. আমি যেটা পঢ়ি আছিলো about ethylene তেতে আমি কৈছিলো কি ইথাইলিনৰ যোনটো aqueous form আছে তাতো কুকুম্বাৰৰ ফিমেল ফ্লাৱাৰ্স ৰিলিজ কৰা কাৰণো হেল্প কৰে সো আনসাৰটো কি হ'ব তোমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব তোমাৰ ইথাইলিনৰ যোনটো aqueous form আছে ইথোফোন তোমাৰ কোনে কিহত হেল্প কৰে কুকুম্বাৰৰ ফ্লাৱাৰিঙত হেল্প কৰে এটো আমি পঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? Kuntu out of the cited statement here ase. Which one of the following is not true? Kuntu true no hoy, to true ha. Kuntu khosa no hoy. Kuntu khosa no hoy. Mane kuntu yate misa kotha likha ase kihor related regarding release of energy. Energy is a release hoy. Kitia energy release hoy kotha koise during ATP synthesis. ATP synthesis hua kotha koise through chemiosmosis or timer. To kuntu kotha khosa no hoy. Reduction of NADP to NADPH2 etu to kotha khosa hoy. ঠিক আছে this is the right statement breakdown of proton gradient etu kotha khosa hoy proton gradient breakdown hoy jay breakdown of electron gradient and last to movement of proton across the membrane of the stroma etu stroma hobo etu statement correct hoy ta mane kunto statement correct no hoy this statement is not correct jodi etu statement correct no hoy so we have to take the correct statement that is the incorrect statement that is this one this is the correct answer for this question which is not true this is not true breakdown of electron gradient breakdown hoy na jay bhangi na jay now let's move to the next question number 16 ইয়াত খুদিছে আকৌ এই দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অপশন গিভেন বিলো ইয়াত আমি এটা কারেক্ট আনসারটো বিচাৰিব লাভ লাগে দুটা স্টেটমেন্ট আছে আহছো সব কি স্টেটমেন্ট আছে দ্য প্ৰাইমাৰী CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate ইয়াত কৈছে কি CO2 ৰ যোন প্ৰাইমাৰী acceptor হয় C4 plant হেটো PEP বুলি কৈছে phosphoenol pyruvate বুলি কৈছে yes this is the correct statement and is found in the mesophyll cell আৰু এটো কোড পোৱা যায় mesophyll cells ত পোৱা যায় this statement is correct ঠিক আছে Jeno 16 tuma first statement correct hai next mesophyll cells of C4 actually CO4 plant lack 𝐟𝐨𝐫𝐦 enzyme in the light of the above statement choose the correct answer from the option below okay ekin like ase tuma statement to mesophyll cells of C4 plants lack 𝐟𝐵𝐫𝐦 eto statement to tumar correct hoy So now, since both the statement are correct, now which is the correct option? Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Both statement 1 and statement 2 are correct. It will be the correct option.
কাৰণ আমি গম পালো কি দুটা স্টেটমেন্ট তোমাৰ কাৰেক্ট হয় now let's move to the next questions এটো তোমাৰ কিমান নম্বৰ question হ'ব 17 question number 17 Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion, and co-extinction are caused by habitat loss. Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasions, and co-extinction. Egita kitia hoy. Out of this natality khomayt hoy, nohoy. Population and explosion khomayt hoy. নহয় কম্পিটিশন সময়ত নহয় বায়োডাইভাৰ্সিটি লস হলে হয় আমি পঢ়িছিলো বায়োডাইভাৰ্সিটি যে লস হয় তো কিহৰ কাৰণে লস হয় আমি চাৰিটা কাৰণ পঢ়িছিলো ডু ইউ ৰিমেম্বৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি লস আমি চাৰিটা কাৰণ পঢ়িছিলো আৰু চাৰিটা কাৰণে ইয়াত মেনশন আছে সো ডাইৰেক্টলি আনসাৰ ইজ বায়োডাইভাৰ্সিটি লস ঠিক আছে দেখি গৈছে না আমি নিটৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলো স্কৰডেমি পিনৰ পৰা তেনেকৈ বহুত মানে সোনা কিমানখিনি কোৱেশ্চন আহিছে তোমাৰ বায়োলজিত হয় না নেক্সট The gaseous plant growth regulator is used in plant 2. Gaseous plant growth regulator man they are talking about ethylene hoy na kiman number question number 18 they are talking about ethylene er kotha koise kar ethylene tuma ki hoy gaseous plant growth regulator hoy is used in plant 2 gaseous plant egita ei saita option di ase eta bitor kuntu correct hobo lage actually thik ase kill dicotyledonous weeds in the field speed up malting process promote root growth and root hair formation to increase absorb surface help overcome apical dominance okay so now we have to find out the correct option kill dicotyledonous weeds in the field 𝐻 eto function kar asile oxygen speed up the malting process to gibberellic acid help overcome apical dominance to cytokinins tamre correct option kontu hoy eto hobo tomar ethylene or function This is a function of ethylene, so this is the correct option. Option number C is the correct option. ठीक है? Now let's move to the next question. दुटा list दिया है and you have to match them. ठीक है? कुंटू तुम्हार जाबो तापसर A B C D का option है. Now you have to find out the correct statement. इतो किमान number question है? इतो question number 19. Now you have to find out the correct statement of this. Okay. अगर टाइम इस सालों कुंटू की match हो ऐसे. Okay. To mineral nutrition chapter pra hoy to tomar okay let's see we have to see now ki a to kuntu tomar eta correct option ahi ase a logot kuntu jabo manganese a logot jabo tomar manganese it help function in splitting of water during photosynthesis okay manganese ki hot help kore splitting ot help kore ki hor pani during photosynthesis moi gote khon chart disilu ki kuntu element e kuntu function kore right jodi chart khon pohisala then you will able to answer this then tomar b number magnesium tomar ki function hobo magnesium it's activate enzyme of respiration right magnesium ki kore respiration enzyme activate kori die then tomar ahibo boron ki function hobo boron is used for required for pollen germination kane helpful hoy iron then eta thaki gol ki hobo to activate the enzyme catalase ঠিক আছে সো কি হল a লগত 4 এটো দুটা আছে a লগত 4 ওকে দেন b লগত 3 আচ্ছা তো এটো অপশন কারেক্ট নহয় দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন b লগত 3 c লগত 2 d লগত 1 yes so this is the correct answer c is the correct answer ঠিক আছে a লগত 4 যাব b লগত 3 c লগত 2 d লগত 1 have you got it okay next এটো question number 20 Which of the following is not a method of ex situ conservation? Ex situ conservation মানে যেটা আমি তার কিবা animal হোক plant হোক তার নিজর natural habitat উলাই লৈ গৈ পেলাই এটা artificial habitat থৈ দিও তে খুজিছে কি which is not a method কোনটো মেথড নহয় cryopreservation ex situ হয় in vitro fertilization ex situ হয় national park and micropropagation এটো ex situ হয় national park তোমার কি হয় in situ conservation হয় না কারণ national parkত আমি animals বিলাক লৈ না যাও হেতক সেম জায়গাত ৰাখিব দিও খালি এটা বাউন্ডারি আমি বহাই দিও সেটো কি হবে তোমার national park is the correct answer right question number 21 which one of the following statement cannot be connected to predation kuntu predation not connect koribo nwari mane kuntu correct no hoy actually hudise kuntu correct statement no hoy it is necessary by nature to maintain the ecological balance maintain koribole necessary hoy baki jodi horinak na khay horinar সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে কি হৰিনা বিলাক গুটে ঘাঁ খাই দিব পাৰে vegetation loss হৈ যাব ultimately there should be a balance হয় না আর বাঘৰ সংখ্যা কম হয় না এটা বাঘে দুটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে এটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে তো বাঘৰ সংখ্যা কম হয় ঠিক আছে so it is necessary to maintain
ecological balance predation হেকাৰণ দৰকাৰী হয় okay it help in maintaining species diversity in a community yes species diversity maintain কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ predation দৰকাৰী হয় আমি পঢ়িছিলো কি predation কিহৰ কাৰণ দৰকাৰী হয় we have already studied it might lead to extinction of a species ha যদি তোমাৰ predation বেছি হৈ যায় then কিবা এটা বস্তু extinct হ'ব পাৰে কোন কথা নহয় মানে এটা particular area ত তোমাৰ 20টা বাঘ আছে হৰিণা বুলাগল 5টা হে আছে suppose then কি হ'ব পাৰে হৰিণাটো মৰি গল হৰিণা extinct হৈ গল so predation যদি কিবা কাৰণত particular area সাইপলে যদি বেছি হয় then কিবা এটা species extinct হৈ যোৱাৰ chance থাকে বলে মানুহে বলে কিবা এটা বস্তু মাৰি আছে খুব ঘনাই মাৰি আছে বলে স্প্যাৰোকে মাৰি আছে খাবৰ কাৰণে পাৰচৰকে মাৰি আছে খাবৰ কাৰণে তো এটা টাইম আহিলে কি তেতিয়া তোমাৰ আমি will not get pigeons because ইমানে হান্টিং হৈছে ইমান তোমাৰ predation হৈছে কি species টো লুপ্ত হৈ গৈছে right so it yes the statement is also correct both the interaction species are negatively impact নহয় দুটা ইটুটো নুকসান নকৰে ন এটাহে নুকসান কৰে বাগে যদি হৰিণা খাই আছে তো বাগৰ লাভে হৈ আছে ন হৰিণা নুকসান হৈ গল right তো এটো দুটাই নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট নহয় সো এটো স্টেটমেন্ট তোমাৰ কারেক্ট নহয় সো এটো স্টেটমেন্ট যেটো কারেক্ট নহয় সো which cannot be connected this statement cannot be connected so we have to tick this statement এটো স্টেটমেন্ট হবো according to this question a statement তোমাৰ কারেক্ট হবো ঠিক আছে The next, let's move to the next question. The question number 22. Given below are two statements. Statement 1, statement 2. Mendel studied 7 pairs of contrasting character in pea plant and proposed the laws of inheritance. Yes, Mendel hatta pair tomar loi pele study korisile car pea plant. Mendel ami class 10 to porisilo alaman ka hoy nai. তাতো আমি কৈছিলো কি সাতটা পেয়াৰ লৈছিলে পি প্লান্টত তো এটো absolutely correct statement হয় 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant where seed shape কি মানে হেৰি কৰিছিলে তাকে লিখা আছে ইয়াতে ওকে এই কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আধা হৈ আছে কোৱেশ্চনটো ইয়াতে গুটেটো নাই just give me 1 second okay ko nai mo statement khini mone je likhi dim option khini mo likhi dim okay to statement 2 ki koise 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant where 7 characters kotha likha ase ar ki ase seed shape yes correct color of the flower hone flower color saisile yes pod color saisile pod shape saisile flower color saisile flower pod shape saisile then flower position saisile stem height saisile yes both are correct in the light of the above statement choose the correct answer in the given option এটা দিয়া নাই সো ইয়াতে মই এটা এড কৰি দিছো একো নাই অপশন এটা হ'ব তোমাৰ both statement A and B are correct মোৰ এটা অপশন এটা অলপ ইফাল হ'ব পাৰে মানে সিঙ্ক টু নিমিলিব পাৰে both statement A and B are incorrect then third statement 1 is correct but 1 is correct but 2 is incorrect then statement 1 is incorrect and 2 is correct এটা কোনটো option correct হবে আমি যেটো কম পালে both the statements are correct তো option according to what মই যেনেকা তোমাৰ statement লিখিছো এটো হিচাপে এটো statement correct হবে both statement A and B are correct এটো option তোমাৰ correct হবে এটো option তোমাৰ correct হবে যত both A and B are correct হয় both the statements are correct হয় নাই এটো correct হয় এটো correct হয় সাতটা যোনটো তোমাৰ contrasting character তোমাৰ ইউজ কৰিছে এত গুটেটা ঠিকে লিখিছে ঠিক আছে next question number kiman hobo eto question number 22 or 23 which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the root of ulnus ot kune tumar nitrogen fixing nodules ot nitrogen fixing nodules on the roots of ulnus ot kune banaisile kune kunto out of this microorganism kune banaisile jodi tumar chapter to saisa jot mo nitrogen cycle padhai asu then you can give the answer that is a Frankia ঠিক আছে ইয়া তোমার মানে মনত ৰাখিব লাগিব ন ইয়া তুমি বুজিব লগিয়া একো নাই জাস্ট ইয়াতে ফ্র্যাঙ্কিয়া নামটোত বুজিব লগিয়া কি আছে ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ৰিমেম্বৰ ৰাইট সো নাইট্ৰোজেন ফিক্সিং নোডুলস এলনাস বুলি কোৱা লাগিলে we will come to know that the answer is Frankia
Next, it question number kiman hobo? Question number 24. Identify the correct set of statement. Okay, I think question to repeat hoise. The leaflet no hoy eta shoot hobo. Question to repeat hoise. To A to incorrect asile. If you remember, tin eketa gute keta correct asile. So A thaka gute keta option incorrect hobo. Ar yapra this is the correct option. This question has been repeated. Okay. So ityalake ami salu ki biology কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ বিচালো বায়োলজি কি কোৱেশ্চন আনসাৰ নিটৰ এক্সামত নিট 2022 আহি গৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এপ্লাই মিছালো ইয়াত মই কোনো সেটৰ নাম লগোৱা নাই কাৰণ সেটত সেট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বাট কোৱেশ্চনছ বিলাক প্ৰায় একে থাকে তা অপচন বিলাক ইফাল ইফাল কৰিব পাৰে বাট কোৱেশ্চনছ বিলাক একে থাকে তো তোমালোকে কোৱেশ্চনখিনি চাই লবা প্ৰায় মই বায়োলজিখিনি বটনি পাৰ্ট আছিলে বটনি পাৰ্টখিনি মই চাইছো হা সো আই হোপ তোমালোকৰ এখিনি হেল্প হৈ গল With this, I like to conclude, and I hope तुमालके next junu batch ahi asa so june Scordemy join hoisa to prepare for NEET 2023 karne I hope sobor karne moi eta best wishes rakhisu ebar june NEET dila heto karne best wishes ase jate result sake most probably August September ulai jabo lage result jate ami good news pam with this I like to conclude this class. Thank you and have a nice day.